Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Are you happy? Because I am happy to meet you all again. We are going to continue our lesson, students. So, before we going to start our lesson, may I remind you again to stay healthy and wash your hand because we are still in this pandemic, remember? Because of coronavirus. You need to be careful. Okay, students, let's continue our lesson. In the previous week, we have learned about Unit 6, Gadgets. Remember that we have learned about the vocabularies of gadgets. Nama-nama gadgets apa saja? Ada computer, laptop, camera, headphone, mobile phone. Remember? Please remember of the vocabulary of gadgets. It's familiar to you, right? You live with gadgets in this century, right? Gadgets is very important. You can't deny it. Okay, students, next we are going to continue. Before we have learned about gadgets and comparative, remember? Like this. And now we will continue to learn about superlative. Apa itu superlative? Nah, remember? Last week we learned about comparative. Nah, ini untuk menyatakan membandingkan dua hal yang berbeda. Dari adjektif, kata sifatnya. Misal, short, pendek. Nah, comparatifnya shorter. And then, superlative, shortest. Nah, kita akan belajar tentang superlative list. Oke? Jadi short itu pendek. Kalau lebih pendek shorter. Nah, paling pendek shortest. Nah, superlative berarti kita akan belajar tentang paling. So, superlative adjectives are used to describe an object that is at the upper or lower quality. Nah, jadi superlatif ini digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu dari kualitasnya yang paling tinggi atau paling rendah kualitasnya. Oke? Untuk mendeskripsikan yang paling, entah itu paling bagus atau paling rendah. Contohnya, the tallest. The tallest. Kalau kemarin kan taller, ya kan? Dari kata tall. Tall tinggi. Taller lebih tinggi. Tallest paling tinggi. Nah, in other words, they describe extremes. Nah, dilihat describe extreme. Extreme berarti yang paling ekstrim. Entah itu paling bagus atau paling jelek. Oke, ada smallest, fastest, highest. Jadi ini tingkatan tertinggi dari comparative. Oke? Ini rumusnya ada noun verb that the superlative adjective plus noun. Contohnya apa? Example, Alif has the biggest house in the town. Coba lihat contohnya. Alif has the biggest. Nounnya ini, verbnya has. Superlatifnya the biggest house, nounnya house in the town. Oke. Alif has the biggest house in the town. Jadi biggest berarti rumah yang paling besar. Lalu ada this umbrella is the cheapest. Cheap murah, cheaper lebih murah. Ini cheapest belakangnya tambah est berarti yang paling murah. Lalu ada Titanic is the most popular movie all the time. Remember, tidak selamanya superlatif itu belakangnya tinggal ditambahi is. Tapi juga ditambahi most depannya. Seperti yang komparatif kemarin. Bedanya komparatif kemarin more. Nah, kalau superlatif menggunakan most atau paling. My mother is the best. Best itu berarti yang paling terbaik. Best mom in the world. Oke? Nah, membedakannya bagaimana, Miss? Sama seperti komparatif kemarin. Nah, tapi ini superlatif. Coba dilihat listnya, dicatat, dihafalkan. Tergantung dengan apanya? Silabel atau suku kata.
Yang paling gampang kalau suku katanya satu, long, contohnya long, tall, straight, large, big, satu, hot, satu. Oke, belakangnya tinggal ditambahi is. Longest, tallest, straightest, largest, big, biggest, hot, hottest. Oke, ini juga yang termasuk dua suku kata tapi masih is, belakangnya ada happy, happiest, crazy, narrow, gentle. Oke, nah kalau lebih dari 3 suku kata, biasanya 3 suku kata, depannya ditambahi mouse, mouse, bukan lagi belakangnya est ini. Contohnya, expensive. Berarti expensive, most expensive. Tidak expensiver, ingat, tidak popularer, tidak dangerouser. That will be weird. Itu aneh di bahasa Inggris. Kita menggunakan most. Kalau lebih dari 2 suku kata atau 3 suku kata, tidak bisa ditambahi belakangnya is, tapi depannya yang ditambahi beautiful, cantik. Most beautiful, paling cantik. Nah, juga ada yang irregular, tidak bisa ditambahi s, tidak bisa ditambahi most, tapi berbeda katanya. Good, best. Many, most. Banyak, paling banyak, most. Little, sedikit. Paling sedikit, least. Far, jauh. Paling jauh, farthest. Sama ya, further or farthest. Oke, students. Jadi listnya tambah, ini tingkatan paling tinggi dalam membandingkan suatu hal. Oke, next. We will going to play a little game, find the most. Temukan yang paling. So we have 3 beautiful girls, India, Olivia, and Anissa. I want you to guess who is the tallest, who is the prettiest, and who is the smartest. Nah, tallest berarti siapa yang paling tinggi, siapa yang paling cantik, smartest paling pintar. Coba dilihat deskripsinya. In this height is 150 cm, 150 cm. She is not really pretty. Olivia's height is 120 cm. She is very pretty. Anissa height is 110 cm. She always gets on the rank 1. Dia selalu ranking pertama. So, who is the tallest one? Siapa yang paling tinggi badannya? 150, berarti Indi. Next, who is the prettiest? Nah, keterangannya yang kelihatan paling cantik is Olivia. And then, who is the smartest? Siapa yang paling pintar? Coba keterangannya dilihat, Indi tidak ada, Olivia tidak ada. Anissa always gets on rank 1. Selalu ranking pertama. Berarti, the smartest one, yang paling pintar is Anissa. Okay, students. Nah, ini ada listnya. Please remember, this is very important. You can write it down on your notebook and try to remember. Dipikir bisa ada fast. Ini adjektifnya, kata sifat. Fast, tall, hot. Nah, ini untuk menerangkan sesuatu ya. Orangnya misalnya fast, cepat. Fast, komparatifnya faster. Kemarin sudah belajar komparatif. Nah, superlatifnya yang paling fastest. Tall, taller, tallest. Hot, hotter, hottest. Strong, stronger, strongest. Cheap, cheaper, cheapest. Nah, ini yang putih. Ini yang tidak bisa belakangnya R karena 3 suku kata. Beautiful, more beautiful. Superlatifnya most beautiful. Aggressive, komparatifnya more aggressive. Paling
most aggressive. Expensive, mahal. Lebih mahal, more expensive. Paling mahal, most expensive. Oke. The good, bagus. Comparative-nya better, lebih baik, lebih bagus. Paling bagus, best. Buruk, bad. Lebih buruk, worse. Paling buruk, worse. Oke, contohnya I have a bad dream. Aku punya mimpi buruk. Nah, kalau lebih buruk, worst dream, worst nightmare, worst nightmare. Oke, jadi ini listnya. Ini yang biasa. Kalau lebih, kita tambah er. Kalau yang paling, tambah is. Nah, biasa, komparatif itu lebih, superlatif itu paling. Okay, students, that's all on Unit 6. I think that's all. Please remember on Unit 6, kita belajar tentang gadget dan komparatif atau lebih, superlatif, paling. Oke, thank you all. Ini bisa membantu kalian untuk mendeskripsikan atau membandingkan dua hal yang berbeda. Kalian bisa pelajari lagi. Thank you all. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.